रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन मंज़र देखने की तमन्ना हर मुसलमान के दिल में होती है। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर क्या है। इससे पहले आपने सोशल मीडिया या यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस देख रखी होंगी जो कि सब की सब फेक हैं। इन तमाम तस्वीर और वीडियोस को देखकर ऐसा मालूम होता है कि वो बिल्कुल सच है और हकीकत पर मबनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन वीडियोस में हमें दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर दो कब्रें और भी मौजूद हैं, जिस हवाले से कहा जाता है कि एक कब्र हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो की, जबकि दूसरी कब्र हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हो की है और उनकी तस्वीर भी दिखाई जाती हैं। वो तस्वीर जिनके बारे में सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि वो असल तस्वीर हैं, लेकिन ये सब झूठ है। जब इस बारे में तहकीकात की गई तो ये मालूम हुआ कि वो सब तस्वीर फेक हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो तस्वीर हैं जो दिखाई जाती हैं और कहा जाता है कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदरूनी मंज़र है। सऊदी अरब में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निगरानी करने वाले हैं, उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि ये तस्वीर झूठी हैं और उन्होंने बताया कि अंदर क्या है, जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो जगह कैसी है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, दीवारें कैसी हैं और दीवारों की तामीर कितनी पुरानी है। रोज़े रसूल की सबसे बैरूनी दीवार की 8 सिमतें हैं, यानी उसकी 8 साइड्स हैं। यानी कि हम अगर रोज़े रसूल को साइडों से देखें तो उसकी 8 किस्म की दीवारें नज़र आती हैं। उसके 8 कोने मौजूद हैं। अगर गुंबद की बात करें, फिर अंदरूनी मंज़र की भी बात करें तो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज जो हम रंग देखते हैं वो सब्ज़ है, लेकिन ये हमेशा से सब्ज़ नहीं था। इसका माजी में रंग कुछ और भी था। 678 ईस्वी में जब कोई गुंबद नहीं था तो पहली बार गुंबद तामीर किया गया और लकड़ी का गुंबद बनाया गया था। इस गुंबद की भी 8 अतराफ़ थीं और ये 899 में बनाया गया था। इससे मालूम होता है कि इसकी तामीर काफ़ी पुरानी है। लकड़ी के गुंबद के बाद इस गुंबद को पत्थर से बनाया गया और इसके 6 साल बाद नीले रंग का गुंबद बनाया गया, जिसकी खुसूसियत ये थी कि ना तो उसे आग लग सकती थी और ना ही पानी उसे नुकसान पहुंचा सकता था, यानी कि वो फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ था। इसके बाद 1233 में महमूद बिन अब्दुल अजीज़ ने इसको दोबारा तामीर करवाया। उसने गुंबद को सब्ज़ रंग दिया। उसके बाद से आज तक हम जो गुंबद का रंग देख रहे हैं वो वही सब्ज़ रंग है, और इससे पहले गुंबद का जो रंग था वो नीला भी था और इससे पहले लकड़ी का गुंबद था। इसी तरह अगर रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर का जायज़ा लें तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8 दीवारों में से 5 दीवारों को नया बनाया गया है, और जो जाली हम देखते हैं, जो जाली हमें दिखाई जाती है तस्वीर में, जहाँ तक हजाज कराम जाते हैं वहाँ हाथ लगाते हैं और उसको चूमते हैं। अगर हम इस दीवार की बात करें तो कहा जाता है कि इस दीवार के बिल्कुल पीछे एक पर्दा लगाया गया है जो सब्ज़ रंग का है। उसके पीछे जाने की किसी को इजाज़त नहीं होती और कहा जाता है कि कोई रास्ता नहीं है जो उसके पीछे जाए, बल्कि कहा जाता है कि इसके अंदर तकरीबन 8 से 6 मीटर गहराई है, जहाँ पर हुजरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रिवायत ये भी मिलती है कि जब मदीना में कहत पड़ा तो सब लोग हज़रत आयशा सदीका रज़ी ताला अन्हा
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے اوپر شدید قسم کا قحط ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے بارش کر دے اور ہماری مشکلات کم ہو سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ لوگ جائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکز اقدس سے اس کے اوپر جو بھی یعنی کھجور کی چھال وغیرہ جو اس کے اوپر موجود ہے تو اس کو ایک سطح جو اس کی پہلی سطح ہے اس کو ہٹا دیں اور پھر اس کے ساتھ ہی چھت پر ایک سوراخ کر دیں کہ بارش کا پانی بھی وہاں جا سکے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور پھر لوگوں کا کہنا ہے کہ آسمان سے اتنی بارش ہوئی کہ فصلیں اگ گئیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کے جو پیٹ تھے وہ بھی پانی سے بھر گئے۔ اس سال کو کہا جاتا ہے کہ یہ فراوانی کا سال تھا۔ ناظرین، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جائے، اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرامگاہ کی زیارت کرے اور ان کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکے۔ مسلمان جب وہاں جاتے ہیں تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی کو ہاتھ لگاتے ہیں اور اس جالی سے اندر جھانکنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ جو آج کل سوشل میڈیا پر تصاویر ہیں وہ تو سبھی نے دیکھی ہیں، یعنی جو جالی کی تصاویر ہیں وہ تصاویر تو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن اندر کی تصاویر جو بتائی جاتی ہیں وہ تمام فیک ہیں۔ ابھی تک اندر کی کوئی تصویر جو کہ حقیقت میں ہو وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی۔ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، کیونکہ اس ویڈیو میں جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم۔ لوگ ان فیک تصاویر کو ہی حقیقت میں اصلی تصاویر سمجھ لیتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ وہ اصل تصاویر نہیں ہیں۔ بہت سی قبروں کی تصاویر دکھائی جاتی ہے اور ان کو روزہ رسول کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تصاویر بالکل فیک ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی مناظر کے بارے میں بتایا ہے اور اس حوالے سے مختلف جو فیک تصاویر ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو پہ کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں کون سے ٹاپکس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے معلومات بھی آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز زیادہ سے زیادہ دیکھ سکیں۔ اسکرین پر نظر آنے والی ویڈیوز کو بھی دیکھ لیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔